ni sɛ si banna a bɛ don muru jago la I ka ɲi ka go fo ka taa fɔ ko a to ten dɔ ye ɲininka ko yala daba bɛ kasi mun na n k'i tɛ kasi ko nin ye dɔnkilida de la bɛɛ n'i jɔrɔ na ko k'i tɛ kasi la nin ye dɔnkilida de la ko wa ayiwa k'i ka ko wɛrɛ kɛ awɔ ayiwa baasi tɛ ko n y'a mɛn mama den bɛɛ t'i ka den ye siga t'o la jelimusokɔrɔba in dar'i da k'a ka di kan tɛgɛ dilannen don jeli manja kɔni o kɛra a kan de bɛ ɲama kun a kan de bɛ bayi kun nka e kan de goyara fo ka taa fɔ ko a to ten bɛɛ n'i dacogo tɛ Bala cogo bɛ di Jɔnti Sedu sɛ min bɛ sansara kɔnɔ n'o ka degunnen don min bɛ poli kɔnɔ ka jira o taden tiɲɛna Jɔnti Sedu k'a dɔn n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kana bila sɛbɛnni kaba a tɔgɔ de ko Abudulayi Jara Jarakɛ ko Jɔnti Sedu k'a dɔn hakilinaw ani wulikajɔ jamana den bɛɛ lajɛlen kan ka faamuyali kɛ sa ka fara ɲɔgɔn kan min ka kɛ cɛ kelen ye Jɔnti Sedu k'a dɔn n sen t'a la n tɛ sɔrɔdasi n tɛ polisi ye I k'a dɔn tamasiyɛ jugu Jɔnti Sedu maa b'i yɛrɛ ɲininka nin ba manji kaana gɛlɛw minnu kɔni kamana gan yɛrɛ bolo kan ani taayɔrɔ tɛna bolo kan o don bɛ yɛrɛfa suya de la o de ye kamikaze ye Jɔnti Sedu k'a dɔn ka mobili sɔsɔ mugu la ka mobili sɔsɔ kisɛ la ka mobili sɔsɔ maramafɛn cɛjugu damanda la u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi I k'a dɔn u yɛrɛ ni bi to a la nka u ka ɲinifɛn ye min ye u ka tiɲɛniba kɛ tiɲɛni min n'a bɛ jamanadenw jigi waaro I ye nin ye Jɔnti Sedu k'a dɔn u y'o de boloda maa sigiti min ye kati ye awɔ I k'a dɔn sɔrɔdasiw ni yɛrɛ bɛ yɔrɔ min dɛ n kelen bɛ ka yen de bo Ala y'an kisi Ala farala an ka dugawu minɛ na Jɔnti Sedu k'a dɔn nin kamikaziw Kati n'a fɔra Kati Jɔnti Sedu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali sɔrɔdasiw u ni jubaju ye yen don sabula min ye mugu yɛrɛ ye a soba ka taa se taji bondobaw ma mobiliw bi fa essence la yɔrɔ min u k'u ni b'o yɔrɔ de ka ni ka yen mɛnɛ Jɔnti Sedu Ala k'an kisi n'o kun sɔrɔla an bɛ kuma min na sisan an don la Jɔnti Sedu o yɛrɛ fana k'i bɔ a la sɔrɔdasi jalatigi faama ka da jamanakuntigi yɛrɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin yɔrɔ in kɛrɛfɛ a si ni yen ma jan ni yen sɔrɔla ka ban Jɔnti Sedu k'a dɔn o ye tamasiyɛn jugu ye o tɛ se sɛbɛnnikɛla ko u farala ɲɔgɔn kan juma sɔgɔmada joona Jɔnti Sedu k'a dɔn Dononkɔrɔ ko ni kasira min kɛ k'a mago bɛ jɔ n'o k'olu k'a dɔn u nana wulikajɔ boloda mobili fila sɔsɔlen k'u kun da Kati k'a kan yɔrɔ kofɔlen minnu fɔra sisan Jɔnti Sedu k'a dɔn a ma bɔ fɛn fɛn n'u ko law Jɔnti Sedu k'a dɔn mugu tika ani marifa yɛrɛ tika pɛrɛrɛrɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn o kɛra sababu ye Katika bɛɛ ka wuli ka bɔ sunan na Jɔnti Sedu sɛbɛnnikɛla ko a mugu bɛ taa kunjɛ kuma min ani mankan bɛ kunjɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn yan ka di yen ye mun bɛ yen maa ma maa ɲininka marifaw cɛla hɔrɔn bɛ kana tigɛlamaw I b'a fɔ sigilen kun do k'a kɔnɔ sabula labɛn ani wulikajɔ ani dɛmɛ ani ka wulikajɔ kɛ joona nin ko min filɛ nin ye tulonkɛ tɛ nin ye an k'u kunbɛn Jɔnti Sedu k'a dɔn kunnafoni nana yɛrɛkɛ I k'a dɔn kana tigɛlama bɛɛ la Jɔnti Sedu k'a dɔn u ye fa bɛɛ lajɛlen minɛ Mali sɔrɔdasiw Jɔnti Sedu k'a dɔn u nana dɔn bil hak maa minnu nɔ ye nin ye minnu bɛ nin wulikajɔ la banmanji wale de ye nin ye o kuma ɲinini janda la an ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ min bɛ se k'a to k'a yɛrɛ bɛ lakana cogo min hɔrɔn bɛɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn u nana mugu wuli ka mɔmɔni kɛ ka sasali kɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ u ye maa 13 da joli la min ye banmanji ye o yɔrɔ bɛɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn maa 8 u y'o ɲɛnama minɛ tɛgɛ la kamikaze maa 8 ɲɛnama minɛna o yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko an k'a tɔ mɔmɔ avion wulila marifatigiw wulila senamaw wulila Kati dugu kɔnɔna tɛ u y'a salo sa k'a salo ka taa bila fo n k'i ɲininka ɲɔrɔ bɔda in na kungo kolo kɔnɔ Jɔnti Sedu k'a dɔn fɛn o fɛn n'a bɛ taama so fara fali kan ani hadamaden minnu bɛ pankuru kɔnɔ u ɲɛ b'a la Jɔnti Sedu k'a dɔn kunbɛli kan ka kɛ yɔrɔ min minnu kan ka minɛ mugu kan ka suru minnu kan sɔrɔdasiw y'o dabali tigɛ fa bɛɛ lajɛlen na Jɔnti Sedu k'a dɔn ne yɛrɛ ye min ye ɲɛna Jɔnti Sedu k'a dɔn Katikaw bɛ fo la hawla wala quwwata illa billah sɔrɔdasi denw ni sɔrɔdasi musow ni sɔrɔdasi dɔgɔninw ye Kati la hawla jugulama bɛɛ de tun bɛ ka taama Kati bɛɛ ka militaire di f'i ko bila I kunkolo la civil fara sɔrɔdasi kan Kati du bɛɛ ka militaire ye u yɛrɛ bara ka don kaburudenw kɔnɔ u bɛ jiriw lajɛ u bɛ kɔlɔnw lajɛ k'u salo ka bɔ u b'u salo ka bɔ civil de tɛ farala mɔgɔw kan bravo à Kati
Kati de manamana yore. Kati fait peur à Bamako, Kati fait peur aux terroristes. Jean Cicédou, Somingera, Kado Kafo, Ma Minu Yeninga, Katiba do Masina, Olumunu New Bolodi, our Iada Agalima, Jean Cicédou Sabula, Adona Kafo, Uludo Kabunu Yera Mapma, Sablo Yera Laba, communique, Kafo Bamanja, Welemina Karasisa, Uluereka Koda, Uluka Tabalitika Lendo, Gonatabe, Jean Cicédou Semenigala Ko, Ningoningera Tamashi, Badi, Sabula, Bamanja Wale, Akeba. Yoni se di ka don u ba ke yere fa shuya di kama ne ni ti bo on ga daba ku nye mi nye tieni chama ga do jugu kuna yoni se di ka do desero la akoni ye jesengena ni jamana ba uta ku laje jamana minu ni sebabu ye nya jamana be olu makishi ni nywana ma malise ka kishi la fengele mi yakli be ewa ameriki tayna wa 11 septembre wa e o jugara kuy ameriki batala radar ni vidéo surveillance ni hélicoptère de bolu voilà. Ne ma do terrorisme sera ka Amérique frappé tiko mina tani tiko la. Non, go solution ta la koy. La seule solution c'est d'être vigilant. Français fene u ka yoro ko Bataclan wa Bataclan. Boyaya. Do ma ja koy. Bon, ni nyana de do. Maintenant, terrorisme wala ma ka sira nya koy. Non, sira teo parce que tu peux pas. Mais solution mimbala, c'est la vigilance. Et temendo. Ibi boy kaso. Il n'a to do bararol. Jean se doit et regarde de gauche à droite. Et puis tu mets troisième point de faire non. Point d'onda. Canada sera pour maïde. Jatena. Jatela mamugo bela bete eta orodon. Mamugo bila. Canada sera pour maïde. Dites moi yeve. Jean Cicédou. Il est là toi. Ponka. Et regarde de gauche à droite. Dougmana ni s'en va là. Qu'est-ce que tu vois d'anormal? C'est ça une surveillance. Les gens n'ont pas compris. Odoro de do. Mais non. Il n'y a pas mouna, il m'a dit, il t'aime au thème, il m'a dit délicat. Qui est suspect, qui est anormal. Mobile de Jolédou. Il n'y a pas ma dolo, bitaka sagila. Il y a ma surodo, appelle la police. C'est ça la surveillance. Et purement, techniquement, ce n'est que ça. Et non, Kondo. Ndasso sera fort. Ni mami mbafo ntisira. Mais c'est tout. Si c'est ça quand même jaka kele. Ibi boy kaso. Ibi tika barakero la. Ini fait do bena. Il fait do jolé yoro do la bi clé ça va clé nani bo. Il m'a famu. À peine. C'est tout. Ninde surveillance. Suyate, dina moriate, foi ten ninda mandako. Odela angele ngo kelenga nga kanda ma policier. Oui. I ebi barake furuba chake damina. Il n'y avait fait do jolé la bi clé flabo. Atita atina. À peine. Wala il y avait marre de te mendola. Madola. Il est trop miga. Fama wele. Dobi yere ke fatoy. Dobi yere ke garbuye. Kamikazi ben beke. Enye ben mala mimi dunga bola akarola. Dunando. Masuredo. Ita do ni masugumi. Appelle les gens. Amina ka nyininga. Et c'est ça la surveillance. C'est pas compliqué. Mais non. Policier baro de fili koro koy amangele je suis nous Sénégal ko akoni wuli ka join Allah amaja koy ma shegi nyenema minanu na je dis ka do mina chugo sugu be akui ka do minena mi nye gendarme ye obi nyininga de koy nu nyiningara jate to ni fe minu be onyana don je dis do ma tan sa ko no dajira akwanga to rasu kulu je dis ka do yu seke sabula manga chile minge nu yerekera do shurla kati dugu kono do shurla kana bamako yan va fe do e kungo kolomine joni se de ka don abo jetemine ni hakili jagabo de be ke sababu ye ka nunu nobo o ngani bela jele halbi na kabi akelengele dugole do yoro dola aka jetemine ke kaldaroli ke do bi yere ke fatoy do bi yere ke garbuye do bi yere ke sure joni se de ka do mi ngoni nga jugu ni ngo tobe soro su ka communique ya jira kuna funi dila sira kura minun be no ya awye ay kuna funi tajugu chari ay kuma kolo chama vo ka jetke kuma chama vo réseaux sociaux on dado mais n'attendez de fermez vos bon non je veux pas dire un gros mot on ferme nos clapettes non ça j'ai pas dit ah bon non donc tu veux nous faire non c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit fermez vos bouches mais c'est que tu ngara wele ka jobala wele ka Dani de Paris wele ka Chiko wele ka Bubu Mabel wele ka Gandhi wele ami débat sigé kan ça ndeba na hakana mbako nani Malika Fima mimi neni bleketa ama wele ko ami débat sigé kan ça ouais mais c'est quoi ça non amba fo bien amba fo chini en vrai taille façon kanu de moi j'ai dit on taille façon kodi neko c'est bon les informations rapides
c'est très bien. Je n'ai rien contre. Mais ngalo ni abka teli ko jugu. Ami doni an zezara fara. Non, o mayi. Parce que apuna jamana wuli. Oui, c'est vrai. Ni information jugu nunu. Oui. Surtout partie d'OB c'est très sensible. Il faut faire énormément attention. C'est vrai, c'est vrai. Bamanju yera pont du gorla là ou ben échangeur là ou bien yevede. On a la direct là. Bon c'est pas bon. Donc mec sera sous la direct là ou bien combat de là. Mais justement c'est pas bon. On bolongo e konyuma de o. Ko jugu dade o. Et vous montrez vous montrez toutes les stratégies de l'armée. C'est pas Halanga sera sous bolo marfa au marki bi. Mais c'est pas bon. Et anguta dogo yi. Bon c'est non dombaliadu. Bon o ko jugu badi. Hein? C'est-à-dire aba fait ka nyuma ke nga nyuma mbi ke tieni. C'est l'ignorance andado. Oh o de ko jugu réseaux sociaux to bu minu nana nay. Ateni yo lu bolo. Olutinige. Bon, olutinige. Progrès tureti ale be maga o de ya to an kutiga doni ale ko ya. Na ma sabali. Ka me maga anya me ko anana o do. An fara la nyanga ha ba o do na suli kono. Nyimini mi ngadi wuluda. Na so lo nyana be da kulo ka de. Awechi. C'est ça. Oyechi. Aman jugo do. Aya chugo do ko foni dilila. Anya fara nyanga. Aka barakayi kabi progrès touré nana nya fara nyanga. Voilà, nani jugu ni awa fedo boli o chamay ayolu bla. Anyolu dablaw. No ta barakayi. Courage. Progrès touré o bois jugo bois non. Ay courage ke. Allah am to ke ne ren nani kuma do. C'est très bien. Atendoro. Eta yo. Ni manani. Boy ba ni nani bi digi mala tigi ka me wala kai. Eta ye eta me. Ni afonga mo ye ngomo. Ndogonu. Ndenw ni nani na ma kana ni me ya fonye ede nani de ne ta lajɛ des réseaux sociaux nda kalama ni nani na kana fonye imani nya ni ya fonye fi kasa ita chefla muso wo ndenwo dogoni wo teriwo ma shikana yirla c'est pas mon problème wabana et la dit ce qu'ils veulent bon doron de une solution e koy nga foyi nga foyi matunu nga soro demzen na kan ci shula ni an ci shula ni nguye sebanye an bi bo anye mi za lo ka bo lende pana kono aka bi bolla daba tungara ne bi ntega do ko ni sebanye ango mi ma les échos wele ama Seydou Fane aniye aka sebanye Seydou ko ako sosolite keleba ni chew manwanye ako chew ye nwanye kokura ibora ka juma do tafo kunungo no bena karima sevare feminye mali sorodasu ye oni terosu karanywana 5h30 wati tuguni sabanikala ko akoni ya takalaje yangadi ni yenye 5h30 obise wati mina foka se 5h40 ma feminye gardu ka kami na dagalembe sevare o yoroni be uka kolashiri kala munumbe no ye sentinelle ye ani uka segaseli ke jekulu munumbe u ye alerte di alerte dira ako feminye terrorisme ye ma abdou be munungun gelembe ka donga katakata ni de fatew ka filibiru ula ka ke na fu ye muso ye ube ku fie mugu jugu bu bolo ube ku fie ka da kanga sabani gala ko aku bi surunya kana o ya soro somi ko ni dilembe ma do be munu fana ye kolosili kala ye ni olu ye dana amasagu o mawye olu fana olu ye kise ci safe sabani gala ko aku surunyale kana alt ayaw joye nyaro no for ye surasi ka kono I joye ki bolo fla ko ta de alt no for ye o tap man may de alt lebto foro la no for ye surasi ka masunana I joye ki bolo fla ko ta safe alt bi fo ikmo wa to isara o andro mu bien ci obi fo je yoro de detitay alt o foru yo majo o be ka katakata ni vie ku singa da kaka o yoro ni be femenye sentinelle ye marfa mi mbo bolo mi me ka katakata ni boli aya ngolo la je na ko bu ku jenzera ngolo panakapi la hawla wala quwwata sabanikala ko ngolo pane ka bi numba kono olu yu chun ka jigini marfai kese ci damnena gaja sabanikala ko allahu aliti be fo yoro mina o ya soro surasu keleme ka fa be kori pop ni ma nunumbe nolu beni ngoina o yu salo ni nga juruku bela jele la koli ko mina karanu ye ka kono mor katiba
sɛbɛnnikɛla ko maa kelen min bɛ motoni sanfɛ ni kisɛ ciro la o kɔfɛ u ma tɔw faa koyi u y'u siyɛ ni minɛ de k'u siri dewu ka na n'u ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u minɛlen kɔfɛ fɛn min bɛ n'u k'a ma ko lance roquette n'o ye RPG o 7 o de b'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko pistolet mitrailleur dɔ bɛ yen u b'a fɔ min ma ko PKM o b'u bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ laraweli nana kɛ fɛn min ye maramafɛn tɔw ye a n'a chargeur o labɛnnen b'u bolo ninnu kɔni kun nakun ye u bɛ se ka kan dasi cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali armée labɛnnen don kɔlɔsi jijalen don o tuma fɛn min ye nin jɛ ninnu ye n'i y'a mɛn n ka waraminɛ kilisi ka di i da ye mɔsɔn yɔrɔ sɔrɔ u ma lafiya yɔrɔ sɔrɔ kabi u b'u fiyɛ ka na o y'a sɔrɔ armée kɔni y'u kunbɛn su dibinin na dɛ 5h30 waati i bi maa finman natɔ ye o y'a sɔrɔ armée ye goro k'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée tilara ka laban fɛn min ye sanukulu ye k'o pan fa bɛɛ lajɛlen k'a larawe maa kelen kelen minnu bɛ yen n'olu dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ k'a bɛɛ lajɛlen salo ni k'u minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa 15 o de minɛna Sevare kunungo a n'a lamini na minnu k'u labɛnnen bɛ bɔdaw la maa fɔlɔ minnu bɛ na n'olu ye kamikaze ye n'olu ye garaw kɛ n'a ɲɛna o tuma tɔ ninnu b'u sɛlɛ ni ka don sɛbɛnnikɛla ko a ko k'ale dar'u ɲɛ wa fɛn min kɔni ye armée ye u labɛnnen bɛ u diminen bɛ parce que b'a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye malidenw ye u k'an ka jateminɛ kɛ sabula ni attaque minnu bi kɛ n'a labɛnnen bɛ ka ɲɛ u b'a ta i yanfɛ u bi Sikaso u bi dasili kɛ Sikaso u bi dasili kɛ Sevare u bi dasili kɛ Douaza o waati kelen u bi Kati gosi a ko siga foyi t'a la bolo dɔ bɛ yen min dogolen don n'o bi ko ninnu ɲɛdɔn kosɛbɛ n'o bɛ k'u dɛmɛ baara in na o ko fɛnɛ mugujugu minnu n'olu pɛrɛnna Sevare minnu bɛ yen n'olu pɛrɛnna Kati a ko nin tɛ mugu gansan ye nin mugu ninnu ma labɛn yan maa dɔw de bɛ minnu bɛ nin mugu sugu ninnu dilan n'o ye tubabu jamanaw ye o dɔnnen bɛ wa u bi laban ka terroriste dɛmɛ mugu ninnu bɛrɛ cogo la a n'a baara kɛcogo la sɛbɛnnikɛla ko a mɔmɔ o mɔmɔ n'i ye sɛnugu tilennen ye kala de b'a la siga t'o la tuma fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'i jandi yɛrɛ la sabula armée jɔlen bɛ bolo min kan o de ye k'a fɔ se bɛɛ lajɛlen de bi sɔrɔ ni ka Mali segin a tigiya la ni Ala jɛna n'a ye an ye min zalo ka bɔ les échos kɔnɔ wele Jɔnti Sedu kana sira faden ɲɛ wari bɛ faden min bolo siga t'a la faden wari manana jɔrɔ o de ɲɛ siraw ɲɛ dɛ Jɔnti Sedu k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Maimuna Dumbiya Batɔma ko a ko wuli ka jɔ bolo kan ko ɲɛ bara ka dɔɔni mun kɛra sɔrdasi abɔkuruwari sɔrdasi 49 min nana tiɲɛ de bara ka bange don o don Jɔnti Sedu sabula ko damadɔ fɔra ɲɔgɔn kɔ nin bɛɛ lajɛlen ye kamanaganko ye sɔrdasi cɛ 49 ka minɛ tile kelen Jɔnti Sedu o ma don a kun bɔ min ye bingani wale bara ka caya jamana fa bɛɛ lajɛlen n'o ye kamikaze ye Jɔnti Sedu k'a dɔn hadamaden kamana gwana Mali faamaw ye u bolo si yɔrɔ min tile bɔra in gaki sabula MINUSMA yɛrɛ de ye kunnafoni di kɛ o dun ye Nations Unies u ka bolofara ye MINUSMA y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye an ka jamana ministère des affaires étrangères ye kunnafoni di min kɛ i k'a dɔn u b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ni ka tila ka tiɲɛ d'a ma u bi tiɲɛ min d'a ma n'o ye ɲɛfɔli ye a ko tiɲɛ don MINUSMA u ka bolofara min bɛɛ ni o bi tali kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasikulu kan sɔrɔdasikulu minnu bi bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la abani ka na jamana kɔnɔ n'u bɛna dɛmɛ kɛ dɛmɛ in fanba bi tali kɛ ka ɲɛsin i n'a fɔ Sahel Aviation Service u ko min ma CESI Jɔnti Sedu i k'a dɔn CESI i k'a dɔn u ka dɛmɛba de bara ka ɲɛsin Alimanw olu ka contingent ma MINUSMA kɔnɔ a ko yɛrɛ k'i bɔ a la min ye sɔrɔdasi Ivoirien minnu nana ni minnu minɛna Senu a cɛ 49 in kɔni a dɔnniya t'olu bolo a danganiya t'u bolo u t'a kalama wa i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ k'a fɔ u t'a kalama olu bɛ min kalama o ye Ivoirien ka sɔrɔdasikulu minnu mina Mali kɔnɔ a caman bi taa Tumutu de sabula i k'a dɔn Alimanw i k'a dɔn olu jabalaba de bi Tumutu olu ka minan caman bi Tumutu u ka Bamakɔ na nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye wa olu t'a kalama bi u t'a kalama sini wa a ma f'u ye o ye kelen ye o filanan min ye bɛnkan min bɛ awɔ MINUSMA ani nin jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ko jɛlen don nin jamana kelen o kelen bɛɛ lajɛlen de b'i ta damata baara boloda jamana min ka di ye i bɛ wele bila o ma a kɛra polisi ye o a kɛra sɔrɔdasi ye u ka n'i ka minɛnw kɔlɔsi o tuma MINUSMA u kana fɔ k'u bɛ MINUSMA to a cɛ nin na Kolowari cɛ 49 olu ka nin d'a la MINUSMA ko o tuma u bɛ yafa deli kɛ u bɛ hakɛto ɲini kɛ Mali fɛ sabula kuma ni kuma minnu wɔra ka MINUSMA nin don nin ko in na Kolowari kaw ka sɔrɔdasi cɛ Allah
Alassane malo la dɛ. Malo da. Allah. Kolorikaw i ni sigiɲɔgɔn cɛ. Ivoirien n'a ma Alassane gɛn a b'a ka jamana dɔ kungo la dɛ. N'anw donna kɛlɛ la don o don Irisi b'a ka jamana ci k'a Irisi bɛ Côte d'Ivoire minɛ ka d'a ma. A y'an balimaw don. Justement. Awɔ. Mais quand tu as des mauvais présidents, des mauvais dirigeants, ils te créent des problèmes. Ils te créent des problèmes. Voilà. Un pays paisible comme la Côte d'Ivoire. Agréable. Un pays agréable comme la Côte d'Ivoire. L'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Alassane Dramane Ouattara bɛna Ivoirien a bɛna jamana duman in ci. A bɛna an ka balimaya duman tiɲɛ. Non, ça c'est sérieux. Jean-Claude Sedou k'u t'a kalama a ko kuma min ye Nations Unies ye i k'a dɔn olu kɔni bɛ min ɲini Mali fɛ o de hakɛto ye kuma o kuma fɔra a jɛngɛ barika ka bon kosɛbɛ wa min yɛrɛ ye wulikajɔ ye nin bɛna kɛ sababu ye olu bolo i k'a dɔn k'u ka donda an'u ka bɔta dɔn sabula nin ko in damanda yɛrɛ kɛra sababu ye MINUSMA ma ko caman bɛ u k'a dɔn olu bi fama kuma min maa min bɛ Mali kɔnɔ nin ɲɔgɔnna baara la cɛ 609 i k'a dɔn 471 i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ alimanw ka bolo kan a ko n'i y'o jate ta k'a lajɛ Bangladesh o 37 min ye Cambodgien o maa 5 min ye Tchadien maa 60 Britannique maa 4 Sri Lankais i k'a dɔn ani Suédois maa 29 o don a ko ninnu kun bɛ alimanw ka bolo kan Ivoirien t'a la Ivoirien kun b'a la a ko Ivoirien minnu b'a la u t'a jate dɔn nka a taa ka segin n'a nani kuma fila de bɛ yen Ivoirien ka nani o nani i k'a dɔn u bɛ tumutu de u tɛna Bamakɔ nka olu ka avion ta ka na cu Bamakɔ yan i k'a dɔn olu t'o jate faamu wa olu ni t'a la olu ma sɛbɛn d'u ma olu t'a kalama o kuma min ye Mali faamaw ye u bɛ yafa ɲini kɛ u bɛ hakɛto ɲini kɛ kuma in kalazolen don ɲɔgɔn na a ka ɲɛnabɔ k'a bɛɛ lajɛlen sarada ka bɔ ɲɔgɔn na pɛrɛrɛrɛ o de ɲɔgɔn tɛ o denganiyanen don n'a ye k'a fɔ bɛnkan min bɛ Mali ni MINUSMA cɛ i k'a dɔn a tɛna fiɲɛ don la o ye kelen ye u denganiyanen don n'a ye olu nakun ye fɛn min ye n'o ye Mali dɛmɛnen u denganiyanen don n'a ye k'a fɔ a tɛna fiɲɛ don o fana na o kɔni o tɛ o kalo b'a da o kɔni o ye kalo de ye a bɛ taa de an t'o fɛ yan Malien Ivoirien cɛ 49 in haka ja u bɛ min fana ɲini sigiɲɔgɔnya la balimaya la min ye Côte d'Ivoire ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn u ka adamadenya ma daminɛ bi kabini nin ɲɔgɔn na gɛlɛyaw ma Mali sɔrɔ i k'a dɔn balimaya ni sinja bɛ Côte d'Ivoire ni Mali cɛ u b'a ɲini Ala fɛ nin ko in ka kɛ hakili ɲuman na a ka fɔ hakili ɲuman na faamaw ka bɛnko la Mali faamaw de bɛ se ka sabali sa sabula u dɛngɛnyalen don k'a fɔ Mali ye jamana ye tulo tɛ kɛ nin jamana in na koyi jamana in bɛ se ka sabali de jamana in bɛ se ka sɔn de jamana in bɛ se ka yafa kiri de bɛ kɛ ayi an ka yafa ayi f'u ka kiri de yafa sa ayi sa f'an k'u jɔ 26 mars la ka mugu c'u la de ayi mugu tɛ ci maa na mercenaires tɛ wa non a ka ɲi Ala y'an wasa o Ala ye Mali wasa Ala y'an wasa u t'a dɔwɛrɛ kɛ wa fo ka diɲɛ wuli Alassane Dramane Ouattara n'a ka ko bɛɛ nin kelen nin bɔra parce que an bɛ nin ko la koyi u ka Nations Unies i cɛ ka bɔ a kɔrɔ cɛ 49 in Mali k'u ta ka t'u di Côte d'Ivoire kaw ma an ka t'u yɛri Côte d'Ivoire ye ka segin u ti yari Abidjan Côte d'Ivoire o dimi de banna o non dimi ko tɛ sa an k'u don avion kɔnɔ k'u t'u parachuter Côte d'Ivoire sugu la a ɲamɛ sugu la mais il y a tellement d'Ivoiriens qui sont pas contents de cette histoire c'est vrai ils sont pas contents c'est vrai donc n'o kɛra anw de ye balima ye c'est-à-dire que dɔ bɛnkɛ bi i b'a sɔrɔ o kɔrɔmuso bɛ Côte d'Ivoire awɔ dɔ kɔrɔmuso furulen don Côte d'Ivoire i b'a sɔrɔ o bɛnkɛ bɛ Mali la et alors c'est le même pays c'est vrai mais avec de mauvais dirigeants c'est compliqué Alassane ko de ko sans délai ko k'u bila sans délai in de ye ne tɔɔrɔ o ye diyagoya ye sa sans délai in digira ne la sa a b'a fɛ a ka mun fɔ cɛkɔrɔba dɛsɛra o i jo tɛ kɛlɛ la ko sans délai i bɛ deli de kɛ Assimi bɛ maa ninnu da il les confie a b'a di an ka jeliw ma c'est les Guiro qui doivent amener ces gens là a y'a cogo dɔn Alassane ma ɲi dɛ jeliw an mugu taa Alassane na sa Alassane tɛ jeli dɔn an bɛ taa ninnu jigi jamu man diya Côte d'Ivoire an bɛ t'u jigi Côte d'Ivoire territoire kan les Ivoiriens an ye ninnu bila peuple de kama pas pour les dirigeants o ma ba Muktar Kone de bi da o kan ka taa Muktar ani n kɔrɔkɛ jɔnni Dagamayisa Dagamayisa u kana ɲinɛ n'oublie pas Oumar Sidi Sango ale bɛ tubabukan mɛn kosɛbɛ Oumar Sango de la primature
Non, Sango c'est un animateur. Dagamay de Toka de Mengo. Bondala, Dagamay ça débute. Dagamay ça débute. Tiens, venez pédé, allez Kalanedo. Johnny. Brahma Soumano. Il doit nous ça. Brahma Soumano Johnny. Qu'est-ce qu'il a dit? Brahma Soumano, Bamako, Nyaro ni Touré, Bamako, Douglonga. Mais je ne connais pas. Wallahi Ndado. Je te jure. Bon, allez, Bissekata. Il connaît l'histoire. Non. Mami Bisseka Dongili Daou Nové. Naini Diabatevi. Non. Kanambonga Bolo Kasa. Je suis de ce milieu-là. Attends, Minu Meta, j'étais les deux. Johnny Joe. Mokhtar Kone. Oye, Berebo Bolo. Bereba le Bolo. Il faut tout ya. Abita. Aïe. Jelukuniga Bereba le Bolo. Bako ko défier. Yavam. Am atwabu kalamvola. Anama kalani tokana. Oye ngorake. Dagamaisa. Ma min bɛ taa ngɔni ni a tariki kuma fɔ jaliba b'a ka solo solo maa banna solo ye fa tiɲɛ ta dɛ ale tɛ tiɲɛ fɔ de dɛ a bɛ taa solo bɛ taa sori ko Gallo ye jaliba b'a fɔ a ko solo bɛ na k'a fa n ko solo bɛ maa banna a kɔni bɛ se ngɔni na e dun ko cogo di maa banna jalimuso tɛ taa nin na koyi maa banna pewu e ɲinɛna joli Ablaye Jabate bɛ yen ah mais c'est d'où tu veux me créer des problèmes ou quoi? Tu veux me créer des problèmes? Ben Cherif Diabaté. Oui, mais Ben Cherif. Ba Mouktar Manata Kaba, Ben Cherif est là. Nere bien, moi je suis là. Non, Matundongo, elle ne va pas faire le machin. Ne mini vie, à toi ma bani. Ayo basite. Kata Abidjan, Kourouarka ala sagwa sagu. Aka mau fili la, ou fleni. Balma B, Sindia B. Anya fara abana. On laisse tomber cette histoire. Allah en zon, Allah en gunaja, Allah en wasa. Wasato wasaba. Pourquoi wasa ko fait? Nego karafi. Jeka pip, kaka fere fon la kodon. Nege kanye tan fila sera Bamako. Kako jiginew ka bonyamasegi be aw ye. Jeka pip, kaka fere fon la kodon. Je sais d'où mbala chogo bedi. Dabatou ngara ne bin tega do mi boni sebenye ango mi ma fari oye yele Gunja Konate ni ya ka sebenye Gunja ko ngana Mamadi Foko Blendo ministry Umaru Jara fe min ngoni ye wuli ka joni chesiri ye aye soni bo wa dolo be ka jelelo sebeni gala ko ako gouvernement mi na sigilen ban kuna joro mi na dilembe ministry de la solidarité ma oye Umaru Jara ye Imam Umaru Jara abe wuli kajo ani cesiri mina ibise k'a fɔ Umaru komandinye nga k'a fɔ ate k'a jɔyɔrɔ fa iye ngalon tigɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in ye jamana kɔrɔba ye bɛɛ ni koto ɲɔgɔn da la ani dɛmɛ ni dɛmɛ jamana in sigilen bɛ o de kan sɛbɛnnikɛla ko Imam Umaru Jara a taara ka bila cakɛda in kunna waati la waati min fɛnɛ n'a ka gɛlɛ sabula kɛlɛ min n'a y'an sɔrɔ o kɛra sababu ye maa caman bɛ olu ka gɛlɛya sɔrɔ ni ka wuli ka bɔ u sigi yɔrɔ la ka yɔrɔ wɛrɛw magɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa jigi tigɛlen buna hadamaden ɲɛjitɔw dɔw fa fara dɔw ba fara dɔw yɛrɛ ka dugu cira olu yɛrɛ de porokotora sɛbɛnnikɛla ko o maa ɲanibaatɔ dama dama de toni bɛ ɲɔgɔn kan u ko minnu ma réfugié sɛbɛnnikɛla ko dɔw yɛrɛ ye kɛlɛ mankan mɛn olu kɔnna ka wuli u diɲɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ n'a bɔra fininin kelen min b'u la u ni foyi mana sɛbɛnnikɛla ko k'olu dɛmɛ u ka siyɔrɔ sɔrɔ u ka dayɔrɔ sɔrɔ u jigi ka sigi jamana la u k'a dɔn ko faso mago b'u la u ka kɛ jamanaden ye maa min b'o wuli ka jɔ n'o cɛsiri la o ye Umaru Jara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn n'o tɛ sanga ni waati ka wuli ka diɲɛ yaala se bɛ maa minnu ye ni dɔɔni bi sɔrɔ olu la k'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'o kɛ dɛmɛ ye ko min ma stock national k'o ta dɔɔni waati gɛlɛmanw na k'a di maa dɛgunnenw ma Imam Umaru Jara o wuli ka jɔ o sabatira a bolo kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi gɛlɛya caman wɛrɛ bɛ min b'an ka sigidaw la hali maa dɔw bɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ fɛn min ye lakaranko sababu la Imam Umaru Jara a ye wuli ka jɔ kɛ ni ka t'olu bɔ n bolo la mura ani mɔti yɛrɛ kɔnɔna na a ye wuli ka jɔ ni cɛsiri caman kɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko don dɔ tɛmɛna kuma gɛlɛn caman fɔra ma maa caman bɛ yen san'u k'a dɔn olu y'a jalaki ni ka nkalon caman d'a la sɛbɛnnikɛla ko nka waati de ye cabalen ye dɔɔni dɔɔni n sɛbɛ bɛ n ka ko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn tiɲɛ bangena sɛbɛnnikɛla ko Imamu Umaru Jara denmisɛn biɲɛkɛnɛ don Bamako ka den don ka wolo Bamako ka mɔ Bamako ka kalan kɛ ka laban ka kɔfilɛ a sigida la a bɛ Musabugu ka de don ok an ma kilasi 3 jɔ ka di aw ma a sara la jɔnniw ma an ka ekɔliso ma Musabugula ye a y'o kɛ o sɛbɛnnikɛla ko Ala k'a sara ko n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛn min don a hakili sigilen bɛɛ baara min kalifalen b'a la dusu b'a la faso kanu b'a la cɛsiri b'a la siga t'a la jamanakuntigi n'o ye président Asimi Goyita ye ka fara premier ministre ka Sogɛli Kokala Mayiga n'u kan ka maa sinsin a ka baara la ni k'a dɛmɛ o ye Imamu Umaru Jara ye sabula ministre minnu cɛsirilen bɛɛ n'u nɔ yera jamanadenw fɛ n'u b'u tɔgɔ duman fɔ Imamu Umaru Jara n'a tɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ filanan ye kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le phare kɔnɔ Gunja Konate ale ka fasiri don Jɔnti Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène maa min ye sɛbɛnni in kɛ i k'a dɔn a tɔgɔ de ye ko AD ko a k'i k'a dɔn n'i bɔra ka minisiri dɔ tanu minisiri dɔ bɛ yen i k'a dɔn wajibi don min ye kuma fɔli ye n'a ma ɲɛ i k'a dɔn fɔcogo fana ɲɛ man di siga t'a la minisiri min n'a bɛ sécurité intérieure kunna Jɔnni Seydou i k'a dɔn kamalen jɛman in i k'a dɔn nin jalatigi ba in maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima dakasuna de b'ale bolo wa sabula min filɛ nin a tɔgɔ Daoudu Ali Mohamed nin don ko mun bɛ yen mais non il fait pas son travail n kɔrɔkɛ don dɛ hali ni bɛnkɛ don c'est mon bon grand frère mais c'est un mauvais ministre mais je te le dis non mais c'est un général n ka kɛra général ye sisan il vient d'être général de brigade Daoudu Ali Mohamedine Gwabi Nyakariba ma quand tu es général il faut faire un bon travail baara ka ca de n'o tɛ a bɛ dɔ la o baara sɛbɛ yɛrɛ min ye o de ye kɔlɔsili ye surveillance Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko maa b'i yɛrɛ ɲininka sabula min ye polisiw ye i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen b'ale de ka kutumu kɔnɔ Jɔnni Seydou i k'a dɔn jamana bi danga min na tulo banna tewuli kuma tɛmɛna ɲɛnajɛ kuma tɛmɛna Jɔnni Seydou i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kan ka k'i damata polisi ye janko min yɛrɛ polisifini bɛ min gana kun a ko n'i ye Kati ko in lajɛ Jɔnni Seydou i k'a dɔn kana n k'i ɲininka ayiwa Kati kɛrɛfɛdugu Kolokani ko in lajɛ kana Bamakɔ kow lajɛ maanifi bi gwa i kamana na Jɔnni Seydou k'a dɔn a polisiw ka wuli ka jɔ n'u ka munumunu salo a bɛɛ b'u ka minisiri de bolo Jɔnni Seydou k'a dɔn Bamaji kana Kati ka tile damadɔ kɛ ka nin labɛn in kɛ ka nin wuli ka jɔ in kɛ fo ka taa se i k'a dɔn mugu pɛrɛnni ma o tuma lakana ko bi cogo di Jɔnni Seydou k'a dɔn bi maa min bolo ale de don sɛbɛnnikɛla ko ni nin ɲɔgɔn na kɛwale kɛra diyagoya don ayiwa minisiri min n'a bɛ lakana kunna a bɛ ɲininka Jɔnni Seydou sabula lakana tɛ tulonkɛfɛn ye bilen tiɲɛ don wulikajɔ ni awa tamasiyɛnw bɛ dugu kɔnɔ ngo n'a ta bɛ sinsinni ni jateminɛ de kan ka kɛ Jɔnni Seydou k'a dɔn ninnu dɛmɛtɛmɛni a n'u taa ka segin la contrôle dun bɛ sen na mobiliw kan ka laroué Jɔnni Seydou k'a dɔn Bamako donda duguba o duguba n'a bɛ Mali kɔnɔ a dondaw la u larouéli kɔni kan ka kɛ sɛbɛ yɛrɛ de la ka minan bɛ jigin k'a lajɛ ka maa bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ bɔndala sange n ka kuma fɔ sa a surunya a daminɛna n t'a surunya n ko hali donna ne bɔtɔ Kati kuluba jigin na an ye heure kelen kɛ u bɛ ka mobiliw fouiller mais justement policiers bɛ ka mobiliw fouiller c'est pas parce qu'il y a eu un attentat le lendemain qu'on doit faire des fouilles non ça doit être permanent en ce moment mais merde ouais tu m'énerves hein c'est pas parce que c'est ton akaki bengé non n'o tɛ a daminɛna o alors Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko jamana kɔnɔ Asimi Goyita ye baara de tila bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Jɔnni Seydou k'a dɔn n ye général ye n ye colonel ye jalako in tɛ o an bɛ min nɔfɛ baara min bɛ kɛ sur le terrain c'est ça Jɔnni Seydou kuma min ye général ye i ka général i kɔrɔkɛ général n'a bɛ wuli Dawu n'a bɛ wuli a ka wuli a wuli kuma na n'a ma wuli min ka bɔ a tulo la o bi fɔ a ye a wulila o il y a 3 mois il y a pas de carte d'identité au Mali. Comment tu expliques ça aussi? 41. Carte d'identité nationale. Ce matin, ne retara 6e national dans la carte d'identité. Il n'y a pas de carte d'identité. A ma fɔ ko carte d'identité dira Bitar ma ko a bannen do ka fɛngɛ ma Tomota. Mais Tomota bannen do ka carte d'identité. Mais c'est faux. J'ai été voir l'usine de Tomota. Il y a 100 000 cartes d'identité à Toledo. Il n'y a pas eu un accord. Mais mun a ti taa di policiers la.
jɔn ka taa di police la tumo ta kɛ ne de b'a sa i fɛ m'a fɔ i kana n'a ye i bɛna n'a ye cogo di commande de ma kɛ wa mais justement il y a 100 000 carnets fini a bɛ tumo ta ka magasin kɔnɔ mais est-ce que ministre bɛ nin kalama wa est-ce que il le sait je le confirme haut et fort mais finalement tu es contre mon grand frère mais pas du tout mais c'est parce que le travail n'est pas bon on va corriger non Abi corriger ça c'est quoi les Assimi Goïta ou Mini Kassa non Abi corriger mais s'il y a des gens qui font pas le boulot Malik Bali qu'on 3 mois il y a pas de carnet non gars Abi corriger mais comment tu peux dire ça non ngambolo do wa ibi maklao ko ni pas minena j'en ai marre s'il te plaît nous sommes marre comment fait-il que transition d'abord n'a y'a kɛ soma ko jamana tɛ dilan koyi a mɛnna sa i y'a tere juguya fɔ ka ban non tu es trop énervé merde ah oui sabali comment Mamuto an ka taa dɛgɛ minɛ ni ye sɛbɛn ye n'a bila ten baarakɛɲɔgɔnya ye jo ye a bila ten ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli la k'an bolo don i bolo don dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le témoin seere fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko a bɛɛ l'a ta kuma dɔw bɛ yen o fɔcogo man ɲi ni wulikajɔ ani cɛsiri ma kɛ ka kuma ninnu da sira la n'u tora ka fɔ a laban n'a donna maaw hakili la a bɛna kɛ gɛlɛya ye apologie du crime o tɛ tubabu ka ɲuman ye sabula kiiri tigilamaaw fɛ kuma bɛ kuma na n'i y'o fɔ o de bɛna ni gɛlɛya ye a ko fɛn min ye politigimaaw ye olu kun ye sɛbɛnni kɛ k'a fɔ premier ministre ka démissionner f'a ye kuma fɔ kuma min bɛna ni farafarali ye sɛbɛnnikɛla ko o nɔ gɔni na Segu cɛkɔrɔbaw ye sigi dɔ kɛ sigi dɔ senfɛ video dɔ folofolo la cɛ dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba don banfula b'a kun na a bi kuma kuma ninnu senfɛ a b'a fɔ ni maa o maa ko premier ministre Choguel ka démissionner k'o kan ka fa ni maa o maa ko Assimi ti sigi Mali kunna ko juru kan ka ja o kan na ko k'o kakari sɛbɛnnikɛla ko nin kuma min bi fɔ fɛn min ye maa caman ye olu sirannen bɛ jango fɛn min ye kamalen dɔ ye ale yɛrɛ ye politikimaa ye Nkuraba maire don o maire ka danga don a tɔgɔ de ye Mamadu Traoré a ye sɛbɛnni kɛ procureur Touré de tɔgɔ bɛ video in na ka jalaki bi procureur Touré kan ani kiiri tigilamɔgɔw o tuma u ka wuli kajɔ kɛ joona nin kɔrɔfɔ min fɔlen filɛ nin bi maa sira o tuma kɔlɔsi ka kɛ joona sabula ni nin tora ka don maaw hakili la a bɛna ni tiɲɛni ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ seere ni ye kuma gɛlɛn yɛrɛ yan i tɔn n ka tezara pe énervé na n bala jogo bɛɛ di Georges Sedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma focus Georges Sedou i k'a dɔn PMI Mali i k'a dɔn directeur général yalima mun gɛlɛya de don bɛ ani baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka taa se ayiwa baarakɛyɔrɔ in dɛmɛbaw ma PMI Mali directeur a n'a kɛ i k'a dɔn hakili bɔlen don walima danzamɛwale i k'a dɔn o de maa don a ko n'o tɛ nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn in na cakɛda min ni maa caman de bɛ Mali kɔnɔ min bɛ balo a la baarakɛla minnu yɛrɛ bɛ sobiye feerelaw ani programme dilanbaw ka taa se i k'a dɔn maa wɛrɛ ma a bɛna don min PDG Fasiri Dunbiya ani syndicat y'i bolo di ɲɔgɔn ma syndicat min n'o ye rémadaires ye minnu bɛ ayiwa sobiye ka taa se ayiwa min ye sɛbɛnfura caman feereli ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Fasiri ye yalima a ɲinɛna a nadon kɔ wa bolonɔbila sɛbɛn minnu kɛra a fɛ a ɲinɛn'o kɔ wa sabula a kɛra sababu ye a donnama in kama kuma ɲuman caman ka fɔ bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila caman ka kɛ o de kɛra sababu ye k'a dɔn gɛrɛfu banbali olu bɛɛ lajɛlen ka dabila kabini novembre kalo san 2021 nka an bɛ donni minɛ ko bi min kɔni ye Fasiri Dunbiya ye PMI Mali directeur général i k'a dɔn a ka ko kɔni maanifin kamana gwana a ko dɛsɛ da bɛ ɲini ka k'a ta ye ɔ dɛsɛ yɛrɛ dama tɛ koyi nganamu ni ayiwa sɔnni yɛrɛ barika bonyana kosɛbɛ sabula min ye mobili kuraw ani moto kura caman sanni ka di i k'a dɔn baarakɛyɔrɔ la a ko nka o bɛ se k'o kɛ kɛcogo jumɛn na juruba kule dalen don i kan na a ko min ye syndicat ye olu kɔni y'a jira olu bɛna wulikajɔ kɛ wulikajɔ min bɛ kɛ u ka hakɛw nɔfɛ sabula Fasiri kɔni a tulo gerenen don a tɛ maa ka kuma mɛn min ka d'a yɛrɛ ye a b'o de kɛ ɔ olu dun ni bɛ sina bɛfu de la o ye syndicat jɛrɛjɛkuluba ye a ko sɛmɛyɔrɔ ka ɲi o jɔnni Fasiri kɛ a ko sɛmɛnen don jɔnni na Assimi ka maa tɛ
n'a kɛra Asimu ka maa ye a n'a Asimu tɔgɔ tiɲɛ dɛ a ko a n'a tɔgɔ tiɲɛ da Asimu kan a ko Sinabɛf min ye Amadu Nuba ye Amadu Nuba o kɔni ye layidu di kɛ a bɛna wuli ka jɔ kɛ baarakɛbolo maa minnu bɛ yen u ka hakɛ bɛ sɔrɔ cogo min na u ka ɲɛnabɔ joona PMI Mali yɛrɛ a tun bɛ sɔrɔ ba min kɛ yangaba min ni sangaba min kun b'a la nin bɛɛ lajɛlen suru la min kɔni ye sɔni wale ye n'i y'o dabɔ ka b'a foroba cakɛda la sɛbɛnnikɛla ko min ye dɔnni ye ani mɔgɔw bɛ sɔmi joona marché belebeleba de bɛ a bɔ PMI Mali kabini a sigira don min ani graphique industrie ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn u ka sɛbɛnfuraw dilali kabini PMI sigira don min graphique industrie de b'a sɛbɛnfuraw bɛɛ dilan o bɛɛ ka ɲi kɔsa in na nata yɛrɛ barika kama ani sɔni bolo kan a laban filɛ ka a ka o marché de bɔsi graphique industrie la ka t'o di a terikɛ commerçant dɔ ma journaliste se dit k'a dɔn commerçant bɛ se ka kɛ usine tigi ye wa kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn PMI sɛbɛnfura ko a n'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen nana PMI sɛbɛnfura ko ɲaamina i k'a dɔn programme ɲaamina fɛn bɛɛ lajɛlen ɲaamina a bɛ kɛ n'a fɔ kuma dɔ la u k'a sɛbɛn ni bigi ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ni i ye fɛn bɔsi maa na a tigi dun ka juru b'i la graphique ka miliyari 2 de juru bɛ PMI Mali la i m'o sara i labanna ka taa marché minɛ u la fana u ka juru kani u ye juru kani u jɔ don i kan ka juru de sara fɔlɔ n'i ma ɲɛ kɔni i bɛ fɛn bɔsi maa na a ka juru min b'i la i b'o sara n'i ma juru sara i tilala ka taa marché bɔsiw la a ko ni Ala dun ma jan kɛ a filɛ ka ko dɔ ani cɛ min kɛ n'o ye graphique industrie ye olu bi jamana in yɛrɛ dɔn usine tigiw don kabini ale yɛrɛ bi lɔkɔli la minnu bɛ nin baara in kan k'a kɛ n'i taara k'i bɛ taa bi olu kan i k'a dɔn i bɛ dantɛmɛwale kɛ ale kɔni bɛna kungo de ta sa Mali faama kuraw k'u sɛgɛrɛ Asimu Goyita n'a jɛɲɔgɔnw a bɛn'u se kungo ba ma sabula ko min daminɛtɔ filɛ nin ye ni nin tora ka wara ni nin tora ka ɲɛdɔn a ko i k'a dɔn a bɛna ni tɔgɔtiɲɛba de ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ma min ye Asimu Goyita ye o tuma Asimu Goyita n'a ma wuli ka jɔ kɛ joona i k'a dɔn nin maa korokara minnu b'a senda fɛ k'u furan ka bɔ yen i k'a dɔn a laban transition bɛ b'a kuma o kuma a bɛ tɔgɔtiɲɛba de sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Adama Jabate ye Kalajula Sango ye nin y'a ka sɛbɛn ye Adama ko a ka di n'a tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ mɛnna n ka ko la ani n tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ a ko fɛn min ye Bamako ye Bamako nin zonba kule nin kɔni ka sonyali joni kabako sonyali don a bi don i ka so k'i ka so kɔnɔ fɛn bɛɛ larawe e t'a ye a tɛ Dakari dibila de b'a bolo dibila dama tɛ o fɛn b'a bolo ka jugu dibila ye o ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko février kalo tɛmɛnen fɛn min kɔni ye Mamadula Ala k'a hinɛ n'o ye Madu Dagolo ale ka société min bɛ Hydro Mali Sal o jabala la fɛn min kɔni ye da dɔ bingani wale dɔw kɛra ye min n'a kunfɔlɔ maa dɔ kɔni donna so kɔnɔ ni ka taa kɔfuru dayɛlɛ $23 k'o ta bureau wɛrɛ b'o kɛrɛfɛ a bɛɛ ye société kelen ye $4 o dugusɛjɛ o taara ta ye sɛbɛnnikɛla ko wari min dara $37,7 caméra de surveillance bɛ yɔrɔ in na o tuma u nana ka na laraweli daminɛ san'a ɲɛ ka dɔn gardien cɛ 2 bɛ yen u y'o siri juru la kɔli ka taa n'o ye ka sin ka t'o bila kaso bonba la fɔlɔ sabu gardien bɛ yen marifa b'olu bolo nin bɛ se ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye polisiw ye ko nana kana kalifa olu ma olu nana ni kana sɛgɛsɛgɛli daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye polisiw ye olu ko fɛn min ye maa o maa bɛ yɔrɔ in na a bɛɛ ka ɲininka kelen kelen a bɛɛ suspect u nana a bɛɛ kɛ suspect k'a bɛɛ ɲininka kelen kelen k'a da turu la k'a da jaba la ɲɛma sɔrɔ kow la hakili nana min ye joni kamalen dɔ bɛ yen o bɛ baara kɛ BR la o BR o kamalen in sina k'a ko a ma OBT OBT sina k'a fɔ fɛn min ye a ka commissaire ko ma commissaire est-ce que vidéo surveillance an t'a lajɛ kura ye wa a bɛ kɛ ten vidéo surveillance u nan'u sigi a n'a ka cɛ dɔw k'a lajɛ minute par minute seconde ni seconde u nana ka na vidéo yɔrɔnin dɔ ye janin dɔ sina ka fɛlɛw ka don a ko a ye pause minɛ yan so don o de don o de c'est lui le voleur o de dɛ o de n ko o de don fɛlɛw i t'a ye dɛ ja de bɛ fɛlɛw kɛ ka tɛmɛ a ja sɛbɛnnikɛla ko janin dɔ bɛ fɛlɛw kɛ ka tɛmɛ u ko a y'a lajɔ nin kan a y'a zoomé u nana zoomé k'a zoomé ka ja in filɛ maanifin don ja in bɛ tɛmɛ a bɛna ka n'i ɲɛsin da sɔgɔlen ma
sécurité b'a la sɔgɔlen don gogorow bɛɛ fa bɛɛ fɛ a bɛ sin ka fɛnnin dɔ fɔ a tɛgɛ la ten k'i nun da kogo la da la da bɛ sin ka yɛlɛ ta a bɛ don. kuma bi kɔfɛ nam a tɔ fɔ n ye joona. sɛbɛnnikɛla ko a mana don a fɛlɛw ni bɛ to ja la coffre-fort ɲɛrɔ o coffre-fort belebele dɔ bɛ yen min dilanna 2021 o technologie ka bɔ o y'a sécurité y'o da ye o kɔdi i bɛ heure kelen de kɛ k'a kɔdi composer e min b'a dɔn yɛrɛ i tɛ se k'a dayɛlɛ fɔlɔ a nana ka n'i jɔ o kunna ka fɛnnin k'a ɲɛda la ka i biri dɔrɔn k'i nun da coffre-fort la kulɔk o dayɛlɛla a ye wari cɛ ka k'a kun ka bɔ nkalon don foyi t'a bolo n'o b'a bolo yanni ka taa société in tɔgɔ Dagolo ka yɔrɔ Hydromali yanni ka taa Hydromali la i tɛ taa banque la ka a bɛɛ kɛ mobili kɔnɔ ka taa foyi so de don a bɛ yen dɔn de wa jɛjuguba de bɛ yen i bɛna fɔ n ye o sɛbɛnnikɛla ko a ko a bɔlen o dugusɛjɛ Mercedes de b'a bolo dɛ Mercedes C kilimu desilen b'a kun a kolen jɛlen don n'a bɔra k'i jɔ dɔrɔn a bɛ ko in kɛ sɛbɛnnikɛla ko dugusɛjɛ sufɛ u y'o video fɛnɛ lajɛ o cɛ kelen in don a bɛ don a mana se da la kɔni k'i jɔ dɔrɔn a bɛ fɛn dɔ mun a ɲɛda la dɔrɔn k'i nun da porte la a bɛ yɛlɛ o sanj'a la k'a dɔ kɛ ma sɛbɛnw don a la o don dafe bedamu dibila la bedamu ko dibila b'a bolo ka taa dafe y'a minɛ kasi ka t'i bolo fa wari la nin da ye tiɲɛ koyi n ko kalo don sa ne de bɛ k'a f'i ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min kɔni ye commissaire ye a ko payi nin de don o tuma a ye cɛ in ɲini sɛbɛnnikɛla ko u nana ɲinini daminɛ ɲinini kɔni nana boli cɛ min kan o yɛrɛ u kɔni nana o sɛgɛsɛgɛli daminɛ commissaire n'o ye commissaire divisionnaire Adama Jara o nana fɔ a ka cɛdenw k'a ɲini 10e arrondissement olu nana ɲini k'a dɔn k'a fɔ a taa an bɛ Segu a bɛ taa ni ka segin de kɛ Bamako ni Segu cɛ kamalen yɛrɛ a tɔ de ye ko Laturu Masa sɛbɛnnikɛla ko u b'a wele de ko Laturu Masa sɛbɛnnikɛla ko u nana ka na cɛ in bɛlɛnbɛlɛ k'a bɛlɛnbɛlɛ fɛn min kɔni ye Segu a bɛ Wusanbayi la waati min polisiw nana sigilen sɔrɔ Laturu Masa sigilen sɔrɔ k'a b'a da wa ka fɛnnin k'a ɲɛda la goro polisiw y'a minɛ kabini ye t'a dɔn ko a ka laturu nkalon don a minɛlen bɛ min fɔ i b'o dɔn de ko ale natɔla ye a ka laturu lajɛ sogo min na ko laturu y'a jira ale la ko kungo bɛna ale sɔrɔ sogo min na ko sabula k'ale tɛnɛ dɔ de tiɲɛ k'ale y'a ka fɛnw tɛnɛ dɔ de tiɲɛ k'o de la k'ale minɛna sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ u ye nɛgɛ k'a la ka laban ka juru kɛ k'a siri dewu ka marifatigi jɔ a kunna ka marifa dasi a kunkolo la Bamako fɔ Segu fɔ Bamako a kana boli kilisi tununna na o kilisi a selen Bamako a dilen commissaire ma commissaire ye polisi cɛ 5 wele a kana mɛlɔti k'a la dɛ a filɛ nin ye aw filɛ nin ye aw maa si kana jigɔ a bɛɛ ka marifa dasi a la sani procureur ka tila sɛbɛnnikɛla ko o tuma u y'a ka ɲininkali busamisɛn gun a la a tilalen u ye nɛgɛ k'a tɛgɛ la ka marifatigiw d'a kan ka taa di procureur ma sɛbɛnnikɛla ko procureur kɔni y'a ɲininka a ye jɔngɔla fɔ a ko dalilu de b'ale bolo n'ale jɔra so o so da la n'a ye dalilu in fɔ da bɛ yɛlɛ o tuma kilisi de b'a bolo wa dibila de b'a bolo n'a y'a ja a bɛ tunu o yɔrɔnin bɛɛ procureur ye bigi uriji ta a ye mandat d'a kan n'o ye mandat de dépôt ye o taara bila kasobonba la ni cɛ dɔ sa a ka kasobonba dayɛlɛ ka bɔ kɛ kabini ye dalilu tununa dalilu ma tunu wa dalilu tunu dalilu ɲuman tɛ Jean Seydou ni dalilu b'i bolo n'i sera kasobonba la i ka dalilu bɛ tunu dɛ bon n bɛ min f'i ye dalilu yɛrɛ laban n b'o ji k'i tɛgɛ dɔnnikɛbaw ɲininka n m'a f'i ye ko jinɛ ye 199 yan jinɛ 5 Abisu jinɛ Kibiru jinɛ Mutaru jinɛ Samarusu jinɛ Tarafatani jinɛ Kibiru jinɛ n'i y'o tɔgɔ sɔrɔ wa n t'a f'i bilen han o la i bɛ se ka da o kari wa non o de ye dibila yɛrɛ Kibiru jinɛ de ye dibila ye dibila Kibiru jinɛ n'i y'o sɛbɛn siɲɛ 7 a ba tɔgɔ siɲɛ 12 ni ani ni n'i y'o fɔ ka fara a kan n'o sɛbɛn b'i la a bisi o bisi n'a y'i diya n'i y'o bisi i bɛ don kuluba ka bɔ Asimu Goyita t'i ye jalala dɔ don wa n t'o f'i ye n tɛ o bɛ n bolo nkunan feere
nga bɛ n bolo o b'a la wa ni dalu bɛ nin bolo a ma minɛ nin ye a minɛna nkalon don jɔnti ye dun ne bɛ n bolo buga ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui sɛbɛnni kɛba i k'a dɔn Alhaji Abe Hayidara a ko wulikajɔ ni ɲuman bolo kan Jɔni Sodi k'a dɔn kɛnɛkan jaraki de ye nin ye sabula min ye a wasera ba saba ye commune 1 kɔnɔ ALCPPE i k'a dɔn min ɲɛmaa ye Musa Tarawele n'an bɛɛ lajɛlen ko Bill Bangoni Bill i k'a dɔn ka ɲuman kɛ ka ɲinɛ k'i ye ɲuman kɛ a fɔra nin fɔcogo de la dimanche don juillet kalo tile 17 association yɛrɛ a ye wulikajɔba kɛ y'a dɔn ale bɛ wulikajɔ min kɛ o de ye dɛmɛ ye maa minnu bɛ se t'u ye dabali t'u ye dɛmɛmisɛnnin ta k'u sɛgɛrɛ u ka bɔ nɔgɔ la u ka nasɔngɔ ko i k'a dɔn u ka se ka ɲɛnabɔ Jɔni Sodi k'a dɔn a kɛlen bɛ k'i ɲɛsin sira dilan ma sira joli joli bɛ Bangoni Zɛngɛnɛkɔrɔbugu la Bill y'i kɔ a da min na dingɛkolo joli bɛ min gerenna i k'a dɔn pɔnse joli bɛ min bɔra Bill i k'a dɔn a bɛ girinkajɔ la fantan 4 bɛɛ lajɛlen la association in o président don a ko Musa Tarawele ka ɲumankɛ bolo nin ɲɔgɔn na sifin i k'a dɔn nin a bɛ miiri ni taasi ni dɛmɛ min da k'a ka dugudenw sɛgɛrɛ a ko o de cɛ ɲɛna kosɛbɛ fo ka tɛmɛ a ko Bangoni Zɛngɛnɛkɔrɔbugu i k'a dɔn ka bɔ yen ka Razɛli Magwɛn a ko i k'a dɔn Bangoni Zɛngɛnɛkɔrɔbugu ka taa Bangoni Razɛli la a ko sira 3 bɛ yen a sira 3 kun girinna maa yɛrɛ kun tɛ taa fɛ hali n'i ye taxi ta i ni 100 don taxi n'a fɔ i ka 100 sara ala ni sira cɛ ka jugu nka bi i k'a dɔn Bill n'a ka association u nana wulikajɔ kɛ ka nin sira in magwɛn k'a dilan Jɔni Sodi k'a dɔn a bilama kɛmɛ fɛrɛrɛ a ko wulikajɔ bolo kan min ye Karimu Sanɔgɔ ye o ye sigibaa ye sigida in na o y'a jira k'a fɔ Bill sarali i k'a dɔn olu tɛ se a bɛ ala de bolo muso wɛrɛ bɛ yen min ye Fatumata Ɲare u y'o fana ɲininka u ko Bill ko min da k'olu sɛgɛrɛ olu bɔ nin dingɛkolo in ani nin dibijuguba in na jango samiya donda in na Bill n'a ka association u sara bɛ ala de bolo a ko jamana kɔnɔ ni denmisɛn bɛɛ lajɛlen nana i ɲɛsin fɛn dɔ ma Jɔni Sodi k'a dɔn jamana a dilali a bɛ nɔgɔya ni bɛɛ lajɛlen hakilina wɛrɛ ta a bɛ nɔgɔya jango dɛmɛ min ni Bill n'a ka association n'u b'u ta ka commune 1 bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ i k'a dɔn yanni sɔnni jɛ ko in warankatalen don ka Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ sɛgɛrɛ sabula Bill n'a ka association i k'a dɔn hakilina wɛrɛ t'u la i k'a dɔn jamana dɛmɛni kɔ Mali fa bɛɛ u bɛ taa Basabugu wa a fɔ a ye dɛ Basabugu ni Jijɛ cɛ u yɔrɔnin dɔ bɛ yen o tiɲɛnen don dɛ e m'a dɔn e ta ye fasa da ye Basabugu ni Jijɛ e bɛ nin kumaba in ni nin yɛrɛ jirandiba in na e yɛrɛ ma se k'o ko dilan fo e ka Bill wele ka t'o dilan a tɛ taa e m'a fɔ ko Bill bɛ taa Mali fan bɛɛ yan e tɛ se k'o yɔrɔ dilan a tɛ taa ne faso la mun na e tɛ se ka Bill ladege wari bɛ ne bolo wa wari de bɛ Bill bolo wa hakili don c'est les idées bon Bill ka idée di yan ka machine di yan n bɛ taa dilan c'est les idées n'o tɛ ne ye dɔ kɛ o k'a daminɛ anw ka sira in kan ne ye caman kɛ o e t'a ɲɛdɔn o vraiment merci Bill de bɛ taa sisan i ye Bill de wele sisan ko ka taa a ka yɔrɔ a tɛ taa pɔ dilan n b'a fɔ Asimi Goyita a k'a fɔ Madina a ka goudron da darali la ka taa gosi fɔ Daba et toi qui prétends être député de ta communauté pourquoi pas nin zéro fitini ko yɔrɔ dɔ b'a kɔrɔ la ko tiɲɛnen don a tɛ taa bi a tɛ taa sini a bɛ taa n'a b'a dilan k'a dilan nafa foyi t'a ka yɔrɔ la an tɛ taa ni Bill ma taa ni y'a sɔrɔ réseaux sociaux k'a ta fila ni cɛ tigɛ Jɔn Siri waati n'a ka waati ma se bi ta b'a bila yan gɔngɔlɔw awɔ bi ta san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an n'a da lamɛnbaaw tulo kan minnu b'a fɛ ka école maîtrise formation kɛ pédagogie générale législation morale professionnelle didactique des disciplines o bi kɛ école Jean-Jacques Rousseau la Dumanzana Nafaji k'a daminɛ juillet kalo tile 27 ka taa bila août kalo tile 27 na par frais de participation 3,000 monsieur Sega Sissoko psychopédagogue ale de bɛ a kow kunna ale ka numéro 76 19 51 94 walima 65 83 04 71 USPM BNCC ka SINESEC ka